हेलो ଆଜ୍ଞା। सर आज आम गहन आम ओडिया इंडस्ट्री लेजेंड ह्यूमान सागर नाहंती हमको छाड़ी चली जाइछंती एम्स रे चिकित्सा हवा समय ଆଜ୍ଞା जड़े फ्रेशर सिंगर हिसाब रे आपण ए जिंस को नहीं कौन कहवाई चाहिए। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ସାରା ଓଡିଶାକୁ କନ୍ଦଉଥିବା ଲୋକଟି ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ଦଉଥିଲେ ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କନ୍ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ୟୁଥ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। କିଛି ମାନେ କିଛି ୟୁଥ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ। ଆଜି ସିଙ୍ଗର ମୁଁ ବି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଗାଇବା ପାଇଁ, ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ କେହି ଜନ୍ମ ବି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। सर केମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, କିଛି ସ୍ମୃତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ? ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ କମ ମିଶିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମିଶିଛି ସେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇ ରହିଯିବ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତିକି ସମୟ କଥା ହେଇଛି, ଯେତିକି ଦିନ ନେଇଛି, ଗୀତ ପାଇଁ ହଉ ଯେକୌଣସି କଥା ହଉ, ସେ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। सर ओडिया इंडस्ट्री केते ये तो बहुत बड़ क्षति। माने ओडिया इंडस्ट्री माने खाली ओडिया नुह, भारत सारा ऑल पृथ्वी रे ह୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କର बहुत सारा फैन। आज जे एमती सिंगर की जन्म हेई नथिले कि हेई परिबे नाही, तो निश्चित एटा ओडिया आम ओडिया इंडस्ट्री पे मते सत्य कहा नजर लगी जाइए। दादा को देह खराब थिला, दादा भी भल अच्छा भगवान आशीर्वाद रू। ह୍ୟୁମାନ ଭାଇ हठात एमती हेले चलीगले, माने भगवान आत्मा को शांति दियंतु। सर शेष थर केबे देखा साक्षात हेतिला किछि आपनको एडवाइस करथिले, गाइड करथिले? ह୍ୟୁମାନ ଭାଇ तो प्राय सोमेश भाई को स्टूडियो आसती, से मु प्राय सोमेश भाई को स्टूडियो थाए, तो सही आम प्राय देखा हनुमान भाई सहित प्राय कौन केमती खबर भाई भाई भल आप आशीर्वाद माने ह୍ୟୁମାନ भाई को आशीर्वाद से प्रार्थना भगवान सब भल रखु। सर को पई दी धाड़ी किछि गाई पारिबे सर आज तांको उपलक्ष्य? निश्चित मुझे तो अच्छी अच्छे लोक अच्छा, फिर भी भाई सब फेवरेट मोर गोटे गीत अच्छे, सब शुणी गीतटी आज ही डेडिकेट करी। जाना रे जाड़ी तू जाना रे मोर तो बिना रे किए अछि मोर तो बिना रे। भगवान सब भल रखु। थैंक यू सर।